अकाउंटेंट या कौन बैठेगा? ऑफिसर्स 27 अधिकारी। इनको ऐसे बोलो इधर बना हिंदी फिल्म जोधा अकबर या गाना होता कहने को दर्शन बाहर। ইয়াতে হৈছিল যোধা আকবৰ যেটো हिंदी হিন্দী फिल्म ফিল্ম बना जोधा अकबर दादा या गाना हुआ कहने को दर्शन बाहर। दिखाओ दिखाओ आगे जाओ। ইয়াত দেখাও ইয়াতে হৈছিল সেই যোধা আকবৰ ফিল্মৰ যেটো আমি যে চাই থাকো সদায় ফিল্মত যে ইয়াতে হৈছিল চাওক এই তালাব সেইটো তালাব হয় এইটো। यहीं पे शूटिंग हुआ था जो हिंदी फिल्म बुलबुलिया और दबंग। वो राजपाल यादव यहाँ पर लाल मुंह करके नहाता है यहाँ पर। और कान में अगरबत्ती लगाता बोलता पुष्पा कहाँ पर। क्या बोलता है वो? बोलता पुष्पा कहाँ पर। पुष्पा कहाँ पर है? तो अगरबत्ती लगाता कान में राजपाल यादव कॉमेडी। কিছু যে আমিৰ ফোৰ্টত এনেকুৱা এটা জেগা যিটো পান্না মেনা যিটোত এই অঞ্চলৰ মানে যি কোৱা মতে সি মোৰ গাইড হয় মানে সি কোৱা মতে যে এই অঞ্চলৰ যিমান মানুহ আছে থাকিছে যেনেকুৱা এইটো ঘৰ এটা সেই ঘৰটোৰ মানুহে গা ধুবৰ কাৰণে যেনেকুৱা আমি পুখুৰী বা আমি কিবা গা ধুব যাওঁ দবিলাক নদীবিলাকত গা ধুব যাওঁ ঠিক সেই মানুহবিলাকে এই লোকেল মানুহবিলাকে ইয়াতে আহি গা ধুইছে আৰু সেইটো জাগা এইটো জাগা হয় আপোনালোকে চাব পাৰে মই দেখাই আছোঁ এনেকুৱা চিষ্টেম হয় আৰু रेन वाटर 350 350 दादा 350 साल 350 साल ऑलरेडी हो गया ये। और यहाँ शूटिंग हुआ अपने हिंदी फिल्म भूल भुलैया और दबंग। हाँ यही पे शूटिंग हुआ था जो हिंदी फिल्म बुलबुलिया और दबंग। वो राजपाल यादव यहाँ पर लाल मुंह करके नहाता है यहाँ पर। और कान में अगरबत्ती लगाता बोलता पुष्पा कहाँ पर। क्या बोलता है वो? बोलता पुष्पा कहाँ पर। पुष्पा कहाँ पर है? तो अगरबत्ती लगाता कान में राजपाल यादव कॉमेडी। आपको सर का नंबर था पास में लिया अंदर लगा लो छाया में छाया बना मान लिया आप हो ना क्या कर চাই থাকক মই যিমান দূৰ পাৰি আছোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে কি আছিল নাছিল মোৰ লগত মোৰ গাইড আছে মোক সিহঁতে দেখাব। টিকেট লৈ লওঁ ধৰ মই এতিয়া গৈ আছোঁ গাইডে দেখাব চাই থাকিব পাৰে কি বস্তু ইয়াত আছে মানে গাইডটো বেলেগ টাইপৰ হয় মোৰে হেৰি আহি আছে তো সেই থাকক মই ওপৰতো গৈ আছোঁ এতিয়া ওপৰৰ চিষ্টেমটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। नाम बोलता है अंबर पैलेस। दिखाओ फोटो दिखाओ सबको। ये आ गया अंबर पैलेस। दिस इज ओरिजिनल अंबर प्लेस এইটো ৰাজস্থানৰ হয় তো এই ৰাজস্থানৰ যে আমি যে ফিল্মবিলাকক চাই থাকোঁ সদায় ফিল্ম চাই থাকোঁ যে এই মুভিবিলাকত আমি এইবিলাক চাওঁ
আজি মই বাস্তৱ চাব পাৰিছোঁ এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে চাওক এইবিলাক दिखा रहा हूँ ফটো এইবিলাক যে মাৰিছোঁ ফটোবিলাক যে মাৰোঁ বা আমি যে ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ফেচবুকত বা ইউটিউবত বা কোনোবাই চাই তো মই সেইবিলাক বস্তু আজি চাব আহিছোঁ তো আপোনালোকে যদি মোৰ ৰফি ৰাহুল ব্লগ আৰু ৰফি ৰাহুল অফিচিয়েল ব্লগটো চায় তো আপোনালোকে আজি চাব পাৰিব ৰাজস্থানৰ এইবিলাক কি হয় আৰু কোন কোন ফিল্মত আপোনালোকে চাইছে যিটো মই আজি বাস্তৱ চাই আছোঁ আৰু তো এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াত কি কি আছে মই সম্পূৰ্ণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ তো আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া মোৰ গাইড আছে ইয়াতে মোৰ গাইডে মোক ক'ব যে এইটো কি হয় নহয় চব গাইডে ক'ব মোক ইয়াত আহোঁতে 100 টকা এটা টিকেট লৈছে চব ইমান যে কি কওঁ আৰু চব মানুহে এনেকুৱা ফটো উঠি আছে মোৰ গাইডটোৱে কি কয় অলপ আপোনালোকে চাব কৈ থাকক फॉलो कराऊंगा आप मेरा मेहनत देखे खुद देखे जाएंगे এইটো মানে এটা মিনাৰেল ৱাটাৰ টাইপ হয় মানে একদম হাৱা ওলাই আছে গ্ৰীণ ৱাটাৰ তো আপোনালোকে যদি কোনোবাই আহে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে যে এইটো কেনেকুৱা clean water, ক্লিন air ৱাটাৰ conditioned এয়াৰ मत दीजिए ओरिजिनल पेंटिंग नो रिपेयरिंग এই অৰিজিনেল এক देखो ना आप साइनिंग गलत करता हूँ मैं 400 वर्ष हो गया 400 years old মোৰ গাইডটো মোক এইটো কৈ আছে এই যে আপোনালোকে সোণৰ বস্তুটো চাইছে একদম সোণৰ হয় এইটো তাৰমানে পেইণ্টিং কৰিছে সেই সময়তে एंड ब्लू सफायर इंडिगो फ्लावर पीतल का गेट मुस्लिम आर्ट इधर देखो नीचे भी दिखाओ तारा बना ना स्टार बना स्टार बना ये आ गया मुगल आर्किटेक्ट उस टाइम हाँ दिस सिंबल मुस्लिम आर्ट स्टार बना देखो दिखाओ जैसे बोलो ये এতিয়া আপুনি চাই থাকক এইবিলাক গেট আমি চিনেমাত চাই থাকোঁ যিটো আমি চিনেমাত চাই থাকোঁ সেইবিলাক বাস্তৱ আজি বাস্তৱ চাব পাৰিছোঁ চক এইবিলাক আমি চিনেমাত চাই থাকোঁ यहाँ पर बैठेंगे 400 वर्ष पहले 27 अकाउंटेंट या कौन बैठेगा ऑफिसर्स 27 अधिकारी इनको ऐसे बोलो इधर बना हिंदी फिल्म जोधा अकबर है गाना होता कहने को दर्शन बाहर ইয়াতে হৈছিল যোধা আকবৰ যিটো হিন্দী हिंदी फिल्म ফিল্ম बना जोधा अकबर दादा यहाँ गाना हुआ कहने को दर्शन बाहर दिखाओ आगे जाओ ইয়াত দেখাও ইয়াতে হৈছিল সেই যোধা আকবৰ ফিল্মৰ যিটো আমি যে চাই থাকোঁ সদায় ফিল্মত যে ইয়াতে হৈছিল চাওক এই তালাব সেইটো তালাব হয় এইটো एंड लाइट এই লাইট लाइट फॉर द कैंडल स्टैंड मसाल চব লাইটবিলাক কিমান ভিতৰে ভিতৰে কি আছিল কম আহক না ৰাজস্থানত আৰু চাই যাওক কাপৰ চেঞ্চ মানে ৰাজা ৰাণী ইয়াতে কৰিছিল ন এই ইয়াতে ন মাছাজ दिस वन এইটোত মানে ই কৈ আছে যে মাছাজ যে লৈছিল আৰাম কৰিছিল তাতে এইটো क्या है हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर ये वाला गर्म पानी ठंडा पानी गरम पानी और वो ठंडा पानी यार पर ओलाइसे पीछे देखो यार हाथ का काम हैंड वर्क एंड गुड फ्लॉप ये जो है ना यहाँ पर पानी भरा रहता है ऊपर जाता है राजा रानी का डेट टाइम जगू जी 100 years old और ये वेंटिलेशन नहीं ना नाना धोने का स्थान दिखा हाँ हाँ हमारे 4.5 एंड वेंटिलेशन চাওক এতিয়া মই আপোনালোকক কি দেখাই আছোঁ একবাৰ চাওক চাওক মানে মনটো খুচ হৈ যায় আৰু এনেকুৱা বস্তু চুৰিত আৰু চাওক कराना मार्बल आपको दिखाया मैंने एशिया का सबसे बड़ा शीश माल यही वाला शीश माल इसका नाम है शीश माल शीश माल पीस मार्बल पत्थर काट के कारीगर ने बनाए 5 आइटम दादा आपको दिखा रहा हूँ मैं मैजिक फ्लावर हाथी का सूंड शेर की पूंछ मछली का बच्चा सूर्यमुख का फूल ऊँट का पेट बतख का जोड़ा
केकड़ा बनाया क्रेप, लिली फ्लावर का फूल, हिरन के सिंग, केवड़े के पत्ते, जब बिच्छू बनाया, बिच्छू बन गया पॉइजन। हाँ हाँ एंड दिस कपल्स कोबरा देखो, नाग और नागिन, हाँ हाँ सांप का जोड़ा, नाग और नागिन, एलिफेंट के कान, हथनी के कान, मधुमक्खी बनाई, चींटी की आंखें, खरगोश का मुंह, मंदिर का शंख, सबसे बड़ा सी स्माइल। शीशमाल यह है यूरोप कंट्री का बेल्जियम ग्लास। ये सामान है जहाज़ों से उस जमाने में, उनका शिप पे। আছে মই দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ 400 বছৰ পুৰণা হয় যিবিলাকে যে মানে ফিল্মত যে দেখায় যিবিলাক মানে ৰাণী মহাৰাণী বহি মানে থাকে আৰু মানুহে লৈ যায় বা ঘূৰাই যে টানি লৈ যায় ঘোঁৰাৰ গাড়ীৰে এনেকুৱা বস্তু হয় इसका नाम था हॉल ऑफ प्लेजर। इसका नाम ना ये राजा रानी का डेट टाइम एयर कंडीशन है। वहाँ से आएगा पानी, इधर से आएगी हवा। सेम ताजमहल आगरा फोर्ट। हाँ हाँ मतलब आप ये हवा कहाँ से आ रहा, सामने से। ये लाइट थोड़ी है कोई। ये वाइट वाला क्या लग रहा है, इसको बोलते हैं पच्चीकारी। ये लग रहे हैं एलिफेंट के दांत, इसको बोलते क्या बोलते हैं, पच्चीकारी। चंदन का दरवाज़ा, एक मिनट हो गया एंटीक आइटम, चंदन, वाइट वाला हाथी का दांत, पच्चीकारी। और दादा हाथी के दांत में काला काला ब्राउन क्या लग रहा है, सपोर्ट। ये है शॉर्टकट जयगढ़ में हाँ उत्तर रास्ता है। आप गोपा बोल दो, हाँ গোফা বলতে হয় आप इसमें वैसे बोलो। এইটো টাৰ্নেলটো হৈছে সেইটো যে ইয়াতে যদি কোনো কিবা কিবি হয় তাতে ইয়াৰে তলেদি এটা ৰাস্তা আছে বেলেগ যে আৰু 3টা কিলা আছে সেই 3টা কিলাত ইয়াতে জইন আছে আৰু মানে এইটো এতিয়া বন্ধ হয়